4 जुलाई 2022 তিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর आसायमानि साहब और सानगै তিনি রব কাইসা চামা ছিটে একদমানি মুখমনি হল নব কাইসা প্রথমাজু পান্ডা और পান্ডানি সভাপতি তিনি মানব দেবমান তিনি পশ্চিম চামা সরকারি ভাইস প্রেসিডেন্ট সরি ভাইস চেয়ারম্যান এরপরে ওরা তাও খাইমানো ভাইয়া তিনি ওয়াইটিআর ত্রিপুরা নিয়ে সেন্ট্রাল তিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিনি কাশ্মীর ডেভেলপমেন্ট তারপরে তিনি ডিডাব্লিউআর সেক্রেটারি বসন্তী তীব্রসা তারপরে পাইমত তিনি ওয়াইটিআর ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি উজ্জয়ন্ত দেবকুমার তারপরে পাইমত পাইকার ব্লক কমিটি নিয়ে ওয়াইটিআর প্রেসিডেন্ট তিনি মোহাম্মদ সাকিব আবার পাইমত পাইকার তিনি ডিডাব্লিউআর সদস্য বরং বিনা রানী দেবকুমার আবার পাইমত পাইকার তিনি চেয়ারম্যান মেম্বার বা ব্লকের সদস্য যারা আরো ফাইমাথা ফাইনাই যত তাপবকুন যিনি মহারাষ্ট্রে আসাইমানি স্থান রইবে আং যতন খাকফোর এবং খাকসানিয়াফোরে পক্ষে ফাইনি থানাই আম হিंगारि हिंगाय जों केनरो राजनीतिक बासननि बागै फाइबानिया जों हिंगाय आरो आसन हिंगारि हिंगाय যিনি মহারাজ যে পরম 184 জন রাজা সাই খামারি পড়ে जों गावबा 184 জন রাজানি পড়ে ও রাজা ও হানো যিনি মহারাষ্ট্র শাসন মা খাইয়া আপনি পড়ে ফানো তে তুলে যিনি মহারাজ দङ আবার হিंगाय বিক্রম কিশোর দেববর্মা এবং আবু যতনি লাস जों जे बरगे जों जे महाराष्ट्रे जों आसामनि सानपानाय दङ आबा हिंगाय যিনি प्रद्योৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা नि आबा हिंगाय जों दिनै बोसोर तमंखा दाख्लै हिंगाय 2022 दिनै 44 বছর दिनै पारु दिनै सेमि केंद्रनाय खालि कवैसा महाय 4 जुलाई फेब्रुवारि दिनै 44 বছর पुरांनाय हिंगाय दिनै 44 বছর दाबो दिनै सेमि केंद्रनि दङ दिनै अमरासनका आपनोते जों कायसा पान्डा थानाय दङ अ पान्डाव जों मना पक्ष थानानै खुनाय जों दिनै आरो कतन साइबानि इतिहास कतन शिव जों आरो दिनै महाराज दिनै जुगे जुग दिनै 65 বছর उनखासन सिया হাজার হাজার বছর আগে দিনে তিনি রাজের তিনি তিনি মহারাজ শাসন খাইতেমনি নিজের ব্যক্তি শাসন কোনো বুইবাই শাসন খাইতে কোনো বুইবাই দলজাঙ্গাই তিনি প্রজাগাব যুগে যুগ প্রজাগাব 184 জন মহারাজ রাজা সাইখামারি অবথুন কমরি পাওয়া কিন্তু জঙ্গলবাকা মুখা আবো जों जे समय বিক্রম কিশোর দেববর্মা যে समय बिनि उफा थिमानि पड़े जों त्रिपुरा राज्योआव जों राजा शासन थायनायनि दिनखालि क्षमता करिखा एवं जों आजराव महाराज थायनायनि पड़े दिनै कांचन प्रभा देवी आजराव 1949 दिनै कांचन प्रभा देवी दिनै इंडिया गवर्नमेंट बाय मार्चार थायै इंडिया गवर्नमेंट बाय हाब खामानि पड़े जों रब गणतांत्रिक राज्य हिसाबै जों शासन खायै दङ आसाम कक भुगायतिनि आबनो मूल कक जों गणतांत्रिक राज्यआव जों कक साइ दङ जों गणतांत्रिक राज्यति सामन खायैमा दङ जों मोजाङाव राजा करिका हिने बिलायमा दङ किन्तु राजा दङ अ राजा जे देशनो शासन खायैनि क्षमता गैयैखान आबनि दाराय जों कयनाय बुथुमनाय जों गोबां कयनाय जों बुजिलायनाय जों सिलायनाय जों मोजाङाव दिनै महाराज प्रद्योৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা दाबो
ওয়ানচুকা যে কোনো কোনো বড় রাজনৈতিক গতভাবে অনেক কিছু কম সাবু অনেক কিছু হিনু তিনি অজাগব সিপিএম 25-30 বছর শাসন খাইতমনি ইয়াগুলো কিবা কংগ্রেস 10 বছর শাসন খাইমানি জরাব তিনি মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্ম বড় খান গঙ্গি বুনাই তাহলে লোক জনগণ কক আঙো কোনো সাধারণ মিটিংও যে কোনো বড় স্বাবলম্বী বিষয় নিয়ে খাই রাজনৈতিক খাইনি কোনো অধিকার করে দেশ তো শাসন খাইনিয়া আর জরাব প্রথম খাইতনি খাই বিভিন্ন রাজ্য থাকি লেখাপড়া খাইয়ে লেখাপড়া শুনে করে তাবো স্বাবলম্বী থাকা তাবো তিনি বয়স উঠা রাজনৈতিক খাইনি জরা থাকা রাজনৈতিক খাইনি নাম তিনি ইয়া টিকা তাবো রাজনৈতিক খাইয়ে সাধারণ নরক শিব নরক যত লুগুই দङ সারা ভারতবর্ষ সিমিয়া ইন্ডিয়ানি বাইরেও তিনি বুং বেলাইनो কত লুগুই দङ মহাই যে তিনি লিডার লিডারশিপनि नेतृत्व তিনি সারা ত্রিপুরানি বড় তিনি তাবো মহারাষ্ট্রनि नेतृत्व जोंनि बर'नि जों जाबाबो তিনি बारडे खालि दङ बिनि नेतृत्व जों सारा त्रिपुरा रायजोआव जों राजनीति खालि दङ राजनीति हिंसा त्रिपुरा मथा त्रिपुरा मथानि नहाबो महाराष्ट्रनि गायजेननो साबो नरक थांचांनै जों जब थांचामांनै কক বাক্সা নাই ইয়াত্রী বাক্সা নাই অবচিনি নাহারমো এবং তিনি মহারাষ্ট্র নাহারমো আজ আগামো जों दाबुको जे তিনি 19 दफा टिग्रस्तारो जों दाबुको जे बिलाइ दंनाय जे आं नागिनि जिबि आंनि नाना दाबरनि जिबि सिपिएम फेले फेबेनि आं सिपिएम नाव खायखानाय आं सिपिएम गणमंत्री परिषदनि कायसा अञ्चलनि सम्पादक दंमोन आं ताबो गाय टिग्रा मथाव थांगि मानाय आं ताबो गाय टिग्रा मथाव भोट मारिनाय जुदि आबहाय जुदि वानचुक दंखानि हिंखाय आबो बेलेनो जाया होननाय आबो हिंखानि हिंखाय बसुदो निजिनि सातक समिति वानचुको जे त्रिपुरा राज्यर তিনি 19 दफा जे दंनायल जों प्राय 13 लक्ष त्रिपुरा सारो अपने बागैखौ वानचुकनो हालिया बिनि फेमिलिनि बागैखौ वानचुकनो हाखायनि आखे खाखेनाय যারা दाबो कांग्रेस खाय दङ आबाहाय दं बा যারা भाई बीजेपी खाय दङ बासा दाबो जे आईपीएफ नि खाय दङ आबाहाय बरनो आङो हल बिसिंतै তিনি दाबो बकुन बिसिंतै आङोनो कइले मुजुनाय बरक তিনি आं आईपीएफ खाया बीजेपी खाया सीपीएम खाया कांग्रेस खाया हिनै दिनै त्रिपुरा मथाव बरक सहयोगी खायनायनि दरकार त्रिपुरा मथा महाराष्ट्रनि निजे जेतो खाय दङनि मन যদি दाबुको बरक खायसा जे राजनैतिक बदल हिनै जों खालि हिंखाय তিনি त्रिपुरा संबागै बेलायनो जाया होननाय आं हिंखाय हिंखाय जों हिंखाय हिंखाय जों त्रिपुरा सा 19 दफा जाति गोष्ठी बान्थिनाय बागै जे बेटी साबको खायनाय बागैया हिंखाय जों पुरा তিনি স্বাধীন मानानै তিনি त्रिपुरा साराव স্বাধীন भाबै जेखुनु सामन्थाय मानानै जों दाबो नुखादों যত नुबै दङ सिबै दङ जों जे 70 বছর 71 বছর ধরিয়া যে শাসন খাইতমনি যে 1949 जों भारत बाय एग्रीमेंट खायो अपने भारतबर्ष जो बिमानी पड़े जों तामनुखा बेसिरभाग जों শুধু ওয়ানজিনো त्रिपुरा राज्योआव चिफ मिनिस्टार खायो त्रिपुरा राज्योआव शासन खायमानि नुखा शासन खायमानि यागुलो टीचारनि समय एकमात्र टीचारनि समय তিনি দশরথ বাবু বিষ্ণাও কলাইতেতৈ टीचार चिफ मिनिस्टार मुलांका কিছু খাইমানো লিয়া হয়তো মজুমদারनि খানিকে চাবি আবো শাসন খাই কিছু খাইমানো লিয়া त्रिपुरा सानो কিছু বিমানিয়া गाबोन जानाय जों नायखा जों आजागाव आसाखौनो जों दा मोनखाय लक्ष लक्ष वानजै বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ वानजै বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে তিনি অরব লক্ষ লক্ষ वानजै ফ্যামিলি পড়ে जों এক যে সময় जोंहा 1949 जों 85% दंमोन তে অন্যান্য জাতির 15% दंमोन जों दाबो गजागा थांसगैया जों दाबो जों से सरकारी हिसाबै जों 31% किन्तु दाबो सঠিকভাবে যদি जों যত অক্রক গলি বাকি হিংখাই जों आरोबाव जों 20% थांगानो गाया सन्देह मुङै दंखा आबहाय मुङै दं थाखोते भक्तन आबनि बागै जों बारिबार कयमनिया कारो बारिबार सावजों जों आगामी दिनाव যদি दाबो তিনি त्रिपुरा सा बान्थिनो दाबो गायसा लामा दंखौ তিনি जे महाराज
তিনি নর রান বসানিয়া লি বসানিয়া কিছু সানিয়া একমাত্র নর খানচারঙ্গই নর যখন একতাঙ্গই করে আলো লগরি হিংসাও আজকাল जों লগরিনি দাবো আবো বলে মাই আননাই নিশ্চয় মানব নান্নাই তাহলে ভোগচং जों যদি দিনি চালানি চিমিনো মানসু তোখাইগুলা আগামী দিনে চালান বাকি जों मा मानसुखौ जा आगामी दिने चालान बाकी मानसिया हिंखाय दिनै बैसागुथिराव आगामी दिने जों खालामनाय दिनै बैसागुथिराव जों खालामनो लुबै दङ कलेजाव फरायनो थाखाय हिंखाय वानदै बैसाराव बुजाबो टकजाबो এবং बुथार बन्दो थिजाबो साइमान दं শুধু আবয়া শুধু দিनै সুদেলিয়া दिनै বিভিন্ন অফিসার যারা সাইমান দङ दिनै सुग्राम देब्रमा एसडीएम दिनै वानदैनि बुंगारबाय साल गोथां আগরতলায় শহর পিস্তল বাই কম কোথাও যাবো ধরো আমার বাকি খানা এদিবা जों দোকান এনে নিচে দোকান হলো দরকার শুধু হইয়া এবার এসডিএম সচি মোহন দেবরমা তিনি এইচডিপিও তিনি সরি আপনি বুঝবো আবহাই গিলামা অফিসার जों दिनै बुथार जागै बाय दंखाय এবং আপনি जों दिनै साक পর্যন্ত কোনো যে সুরাহামায়া কোনো যে আন্দোলন কেস थायो आ केसनि जों थारखौ सঠিক বিচারबाय आंनि दं আপনি দ্বারা जों दखान मावबान समाय जों दाबो जरा दंखौ दाबो फानो जरा दंखौ जरा दंमानि बिसिं दं जों जखन मावबान समाय जे आगामी दिनाव जों दिग्रामा फानो जे साखाय फानो अप्लाइ थाया फानो फाइनाय 2023 जों जत जों जरा केवल सीपीएम हिया केवल कांग्रेस हिया आईपीएल हिया थारो जों बीजेपी हिया थारो जों जत दिग्रासाराव जों सुदु दिग्रामा फानो आं सबो दिनो दरकार जों जगते बनुखा चिंता बनुखा जा दाबो जे बीजेपी खाय खुनेराव ताव वानसु एरियाव जबाय कयजन बरं जों चार पाँचजन बिसिनिया चार पाँचटा फेमिलि नुबो शुधु अब बाइक कोन दिनबो তিনি एरिया नो बरा कोन दिनो शासन थबिया हमबा कोन दिनो फाइबांगला अब साइबार दो इलेक्शन फाइकै नगा 5-10 20 1 लाख टाका बागै दिनै रांखिचा दिनै बागै दिनै आं बीजेपी खाय खुंनाय बीजेपी खालि गभर्नमेंट दंखौ बिन खालि आं मानन गिलामा दंखौ हिने दिनै वान थांनायाव अब बेले सायानाय दिनै आगे थाखाय आं बेसि राजनीति बासन दिनै खालिया जों नरनो आं मोन किजा कक समय बिसुमति कइले नर जानजनि एरियाव जानजनि पाड़ाव जों जेकुनो बरबाय जों दिनै माने लेखने हिंगाय दिनै ओ केटा टिप्राना तामनि बागि नां जों तामनि बागि खानचारंगै केटा टिप्राना सावलायका आस्ते आस्ते बुझो लायनानै सालायनानै जरा फाइनालि नै दंखा एकमात्र दिनै थानि 6टा मास दंखौ अजराव जों दिनै दिनै सानो एक मन्थर दुबया बोलै बोखा खानचा खायो याबि बाक्सा खायो जों आगामी दिनाव याबि बाक्सा खायो टिम लायनानै बागै सालायनानै बागै जतन कबगै आनि कब सममरन के बाइकान दिनै महाराज काहाम गुरु दंखौ आयोग दबै दंखौ दिग्गजि बिहिं दंखौ आबनो दिनै कामना जत बरद जानजानि छुरि मानिकै जानजानि मुताय मानिमानकै जतन छुरि लायै जानजानि मुतायनो खुलुम लायै दिनै महाराज आयोग दबै दंखौ हिनै नर जतन छुरि लायै अबनो पालुंगिया बोरै आं किजा कक सामु खालि कक किजा साममरन बाइकान जतन खुलुमबाय